तम सर्वोने प्रभु येशु में प्रेमी सलाम। प्रभुनी स्तुति प्रशंसा सुंदर समय ने अवसर ने माटे ईश्वर पितानो पुष्कळ आभार मानीए। तम सर्वोने रात्रिनी प्रार्थनानी अंदर स्वागत करीए छीए। एकत्र थईने आपणे प्रभुनी आराधना करीए, कारण के प्रभु आखो दिवस भरी संभाळ्या अने आखो रात्र भरी पण प्रभु आपणा जीवननी अंदर एक आशीर्वादनु कारण लावे माटे प्रभुनी स्तुति करीए। आवो आपणे एक वचन देखीए। गीतशास्त्रोनुं पुस्तक काढीशुं अने तेनो 141मो अध्याय अने तेनी बीजी कलम आपणे जोशुं। मारी प्रार्थना तारी सम्मुख धूप जेवी थावो अने मारा हाथोनुं ऊंचुं थवुं ते संध्याकाळना यज्ञ जेवुं थावो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भक्त शुं कहे छे के मारी प्रार्थना तारी सम्मुख धूप जेवी थावो अने मारा हाथोनुं ऊंचुं थवुं ते संध्याकाळना यज्ञ जेवुं थावो। केटलुं विशाळ वचन प्रभु आपणा जीवनमां लावे छे। आपणी प्रार्थना केवी होवी जोईए, आपणी प्रार्थनानी अंदर केवो सामर्थ होवो जोईए, आपणी प्रार्थनानी अंदर केवा शब्द होवा जोईए, आपणी प्रार्थनानी अंदर केवा प्रभुनो वर्णन होवुं जोईए। ए प्रभुनो वचन दाऊद भक्त आपणने शीखवे छे ने कहे छे के मारी प्रार्थना तारी सम्मुख एक धूप जेवी थावो। खरेखर घणा देहिक लोको धूप बाळे छे। ए धूप केवो बाळे छे? अखंड धूप बाळे छे के क्यारे पण बुझाय नहीं जाय ने क्यारे पण हलवाय नहीं जाय। गमे एवो पवन आवे, वावाझोडुं आवे पण क्यारे पण ए हलवाय नहीं, एवो धूप बाळे छे। एवी आपणी प्रार्थना होवी जोईए के गमे एवी परिस्थितिनी अंदर सुखमां दुखमां अने सारा खराब नरसा एवी गमे एवी परिस्थितिमां पण आपणी प्रार्थना केवी होवी जोईए? धूप जेवी होवी जोईए के क्यारे पण एमां उतार चढ़ाव नहीं आववो जोईए। एवी प्रार्थना होवी जोईए आपणा जीवननी अंदर। ज्यारे धूप जेवी प्रार्थना होय छे ने त्यारे हरेक प्रकारना बंधनो तूटे छे अने शैतान आपणा जीवनमांथी दूर थई जाय छे। ने आगळ कहे छे के अने मारा हाथोनुं ऊंचुं थवुं ते संध्याकाळना यज्ञ जेवुं थावो। अपना हाथ पण केवा होवा जोईए? आपणे ज्यारे प्रभुनी पासे अपना हाथोने ऊंचा करीए छे त्यारे केवा होवुं जोईए के संध्याकाळना यज्ञ जेवुं। संध्याकाळ ज्यारे दिवस डूबवानो जाय छे त्यारे एवो समय केवो आपणे जोया करीए एवो होय छे। ए समयने आपणे वर्णन नहीं करी शकीए एवो समय होय छे। एवा आपणा हाथ होवा जोईए। संध्याकाळनो समय केटलो पुष्कळ गरमी नहीं, ठंडी नहीं, एकदम शांत होय छे। एवो आपणा हाथ पण प्रभुनी पासे ऊंचा थाय त्यारे लागवा जोईए। एवुं दाऊद भक्त कहे छे। मारा प्रिय भाईओ अने बहनों, आपणा जीवनमां प्रार्थनाने एक धूप समान बनाववानी छे ने आपणा हाथोने पण पवित्र अने शुद्ध करवाना छे, जे के संध्याकाळना समय उठे त्यारे एक प्रकारना यज्ञ जेवा लागे एवुं आपणा हाथोने पण बनाववाना छे, शुद्ध अने पवित्र। ज्यारे आपणा जीवनमां प्रार्थना होय छे त्यारे आपणा जीवनमां अद्भुत रीते कार्य थाय छे ने आपणी प्रार्थनाने धूप जेवी ज्यारे बनावीए छे त्यारे कोईपण प्रकारनो बंधन, कोईपण प्रकारनुं दुख, कोईपण प्रकारनी आपणी पासे विपत्ति नथी आवी शकती अने सर्वो ए धूप क्यारे अंधाराने आवा नथी देती। तेवी ज रीतना आपणी प्रार्थनामां सामर्थ्य होय तो कोईपण प्रकारनी मुसीबतो आपणा जीवनमां आवी नथी शकती। आवा सुंदर वचन थकी प्रभु सर्वने आशीर्वाद आपे। आवो आपणे प्रार्थना करीए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा देव तारी स्तुति करीए छे। तारुं वचन सुंदर अमने पूरुं पाड्युं। अमारी प्रार्थना एक तमारी आगळ धूप समान थावो अने परमेश्वर अने अमारा हाथ पण तमारी आगळ ऊंचा थाय त्यारे संध्याकाळना यज्ञ जेवा थावो। प्रभुजी, अमारा जीवनमां हरेक परिस्थितिनी अंदर अमे तमारी आगळ हाथ ऊंचा करीए त्यारे तमे प्रभु अमारा हाथोने तमे स्वीकार करजो। अमे गमे एवी परिस्थितिनी अंदर
અંદર મારી સાથે જોડાયેલા એક ભાઈ બહેન તને હાક મારશે, પ્રાર્થના કરશે, ત્યારે પ્રભુ એમની પ્રાર્થના તમારી આગળ એક ધૂપ જેવી થાઓ પ્રભુજી. એમને તમે સર્વ આશીર્વાદ આપો પ્રભુજી. સર્વ પ્રકારના હરેક બંધનો તમે એમના જીવનમાંથી તમે દૂર કરો. એમના જીવનની અંદર તમે એમને પ્રાર્થના એક ધૂપ સમાન બને અને અંધારાને દૂર કરનારી બને એવું તમે થવા જો. એક પ્રભુ પરિવારને તમે આશીર્વાદ આપો. હરેક પરિસ્થિતિને તમે બદલી નાખો. એમના જીવનની અંદર પ્રાર્થના એક હથિયાર બને એવું તમે થવા દો પ્રભુ. અમારા ઈશ્વર, આખો દિવસ ભરી સંભાળ્યા તેવી રીતના તમે આખો રાત્ર ભરી સંભાળજો. મીઠી અને ગોળ નિંદ્રા આપજો. મિખાઈલ ગાબ્રિયલ દૂતોની રખવાલી કરજો અને એકના મુસાફરીની અંદર તમે આશીર્વાદ આપજો. ઘણા લોકો પ્રભુ દૂર દૂર જઈને પ્રભુ વ્યવસાય ધંધાને માટે જાય છે, નોકરી માટે જાય છે અને પ્રભુ હરેક કાર્યને માટે જાય છે, ત્યારે તમે એમને કુટુંબ સાથે એકત્ર કરીને તારી આરાધના કરવાને માટે એકને તક અને સમય આપજો પ્રભુજી. એક બાળક ઉપર તમે દયા કરજો. એકને પ્રભુજી હરેક પ્રકારના વ્યવસાય ધંધા, ખેતીવાડી, ઢોઢાક હોય છે, હરેકને તમે આશીર્વાદિત કરજો. એકને પ્રભુ બીમાર વ્યક્તિ હોય છે, એકને તમે સાજાપણા અને છુટકારો આપજો અને નવો દિવસ સર્વના જીવનની અંદર આશીર્વાદ લઈને આવે એવું તમે થવા દેજો. અમારી ઈચ્છાને પણ તમારી ઈચ્છામાં તમે થવા દેજો. બા, પિતા, પુત્ર, પવિત્ર આત્મા, ઈસુ મસીહ દેવ તારા નામથી માંગીએ છીએ. આમીન. જય મસીહ કી. જો તમે અમારી સાથે જોડાયેલા નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા ભૂલશો નહીં. કોઈ પણ પ્રાર્થનાની વિનંતી હશે તે કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો. સર્વ તમારા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.